अब आहिस्ता आहिस्ता आप बहुत जल्दी देखेंगे रोड्स पे 1122 के साथ मुंसलिक मोटर बाइक सर्विस भी शुरू हो जाएगी। जो 1122 के साथ मुंसलिक होगी वो भी फर्स्ट रेस्पॉन्डर होगी। क्योंकि इतने बड़े शहर में या अब जो जैसे आप देख रहे हैं कि जिस तरह से शहरों की एक्सपेंशन चल रही है, एक तो हमारा कराची है मेट्रोपॉलिटन सिटी, लेकिन एक्सपेंशन आप देखें बाकी किस तरह से हो रही है। अब हाईवेज़ पे और मोटरवेज़ पे सोसाइटीज़ बने जा रही हैं, तो हर जगह तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्बुलेंसेस खड़ी करना, इट्स वेरी एक्सपेंसिव इंटरवेंशन गवर्नमेंट के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता एक नई इंटरवेंशन बाइक सर्विस भी शुरू हो जाएगी। एक्चुअल मैंने आपको बताया ना, सबसे बड़ी जो इसमें साइंस है ना वो है रिस्पॉन्स टाइम। एमरजेंसी सर्विस का रिस्पॉन्स टाइम अच्छा है ना, फिर अच्छी हो सर्विस, इट्स अ सक्सेस। लाइफ सेविंग में टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ही है ना। तो अगर बाइक सर्विस आ जाती है, पहले तो पायलट करेंगे ना उसको, तो बाइक सर्विस से क्या होगा, जो हमारा 8 से 12 मिनट का टाइम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। वो 6 मिनट हो जाएगा, 7 मिनट हो जाएगा। कहीं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है जहाँ पर पेशेंट शिफ्टिंग नहीं है, उसको सिर्फ फर्स्ट एड चाहिए, बाइकर दे आएगा ना उसको जाकर। और क्या कर सकता है बाइकर? देखिए बाइक में मल्टीपल सर्विसेज हैं। एक तो फर्स्ट एड की सर्विस होगी, बहुत है। मैंने आपको बताया डिस्पैच हो जाएगी एम्बुलेंस। 4 मिनट में अगर बाइक पहुंच गई तो जब तक वो फर्स्ट एड प्रोवाइड करे, उसको मेडिकल जो है वो पैरामेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे, तब तक एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। तो सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं ना साथ साथ। उसके साथ छोटा फायर एक्सटिंग्विशर होगा, गाड़ियों में आग लगती रहती है, वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा वहाँ पर पहुँच के, बजाय कि इतनी बड़ी फायर टेंडर जाए। अच्छा, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से आया हुआ ना, तो सारा दिन कैलकुलेटर लेकर और मैं इंटरवेंशन की कॉस्ट निकालता हूँ। नो डाउट फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट का पैसा ही लग रहा है ना। तो पर इंटरवेंशन कॉस्ट कितने में पड़ती है गवर्नमेंट को? बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये चीज़। तो अब देखें, एक बिज़नेस है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन इट्स अ बिज़नेस, गवर्नमेंट का पैसा तो लग रहा है ना। तो हमें उस इंटरवेंशन, जो हमारे इंटरवेंशन कॉस्ट है, उसको भी तो कम करना है। तो अदरवाइज़ इतना बड़े इमरजेंसी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट कब तक चलाएंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हम नए एवेन्यूज़ ढूंढ रहे हैं जिसमें फिर आप नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी। और दूसरा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इमरजेंसी इसी शहर की है। मेरे पास हैदराबाद में इतनी इमरजेंसी नहीं है, मेरे पास मीरपुर खास में इतनी इमरजेंसी नहीं है। एम्बुलेंस की सर्विस है, पॉपुलेशन और उसका भी बड़ा डिफरेंस आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ की इमरजेंसी, अब कौन सा ऐसा शहर है जहाँ में दिन में 2 से 3 दफ़ा आग लग जाएगी? इसके अलावा तो कोई शहर नहीं है ना। आप काउंट करें। रियली बैड। फिर बहुत मसाइल हैं यार शहर में। कोई बात नहीं है, हल करने के लिए बैठे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा है ना कि आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा। मैं उम्मीद तो है थोड़ी बहुत, लेकिन ये देखिए सॉल्यूशन लाने चाहिए हमें। ओके, देखिए हम सॉल्यूशन लेकर आए ना, ऐसे ही है। प्रॉब्लम रहेंगे क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें जितना लोड है, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं है, हल करने के लिए बैठे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा है ना कि आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा। मैं उम्मीद तो है थोड़ी बहुत, लेकिन ये देखिए सॉल्यूशन लाने चाहिए हमें। ओके, देखिए हम सॉल्यूशन लेकर आए ना, ऐसे ही है। प्रॉब्लम रहेंगे क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें जितना लोड है, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, ओवर पॉपुलेटेड सिटी है, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर नया इंफ्रास्ट्रक्चर का मिक्स है। हम तो कहते हैं इट्स अ ग्रेव यार्ड ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और वहाँ पर, और इस शहर में अब तो काफ़ी बेहतरी आ गई है, रोड्स आप देख लें बहुत बेहतर हो गए हैं यहाँ के। लेकिन अब बिल्डिंग को तोड़ के तो नहीं बना सकते। उसमें बिल्डिंग कोड्स अगर आप लोगों ने, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने, मैं तो ये कहूँगा अगर हम लोगों ने फॉलो नहीं किए हुए, तो जब आग लग जाती है तो फिर हम इंतज़ार करते हैं फायर ब्रिगेड आएगी और सारा मलबा हमारे ऊपर गिरता है या दूसरे इदारों पे गिरता है कि भाई आप लेट क्यों पहुँचे। तो उनसे सवाल ये होना चाहिए, हम तो लेट पहुँचे लेकिन आपकी बिल्डिंग में जो फायर सिस्टम होना चाहिए था वो क्यों नहीं था? ऐसे ही है ना। लेकिन मलबा गिरता है इनके ऊपर, देर पहुँचे, अब आपने ये कर दिया, अब आपके पास ये नहीं है, आपके पास पानी नहीं है। लेकिन उस बिल्डिंग में फायर सिस्टम होना चाहिए, उसका एक पूरा मैकेनिज्म डिफ़ाइन है सेफ्टी बिल्डिंग कोड्स में, उसके कोड डिफ़ाइन है क्या क्या होना चाहिए, लेकिन नहीं है। अभी रिसेंटली ये जो 2-3 वाक़यात हुए बड़े बड़े, उसके बाद आपने देखा कि ऑडिट भी हुई, उसकी रिपोर्ट में क्या आया, मोर देन 75% जो बिल्डिंग्स थी उसमें फायर सिस्टम नहीं है, एग्ज़िट नहीं है। छोटे छोटे फायर एग्जिट सिंपल एक चीज़ है। देखें बिल्डिंग में आग लगी, बंदा निकलेगा कहाँ से, उसको पता ही नहीं मेरा एग्ज़िट कहाँ है। एग्ज़िट पहली बात तो है ही नहीं। अब जिस सीढ़ियों से उतरेगा वहाँ से 100 के 100 की तादाद में अगर लोग उतरेंगे तो एक दूसरे को कुछ लेंगे ना, और कहाँ जाएंगे बेचारे, गिर जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे, एंड लॉट ऑफ थिंग्स, स्टैम्पेड हो गई। अभी भी यही हुआ था। तो जब हम लोग
اپارٹمنٹ لینے جاتے ہیں آپ یا ہم, کبھی موقع ملتا ہے یہاں تو یہی ہے نا, انویسٹمنٹ کریں. ان سے کبھی ہم نے پوچھا ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ میری سیفٹی کہاں ہے ایز اے ریزیڈنٹ, کیا اس جنہوں نے وہ بلڈنگ بنائی ہے کیا انہوں نے ہماری سیفٹی کے لیے کچھ رکھا ہے وہاں پر, یا صرف بلڈنگ بنا کے ہمیں ہینڈ اوور کر دیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ تو ہے, دیٹس ٹرو. اور اس کے بعد جب ہم نے بات کی واٹر ریسکیو کی, میرے پاس ٹیم اس وقت ہم نے انٹروڈیوس کرائی یہاں پر, وہ بھی سروس ہے ہمارے پاس. واٹر ریسکیو, جی. واٹ از اٹ؟ فلڈز آئے تھے ابھی ریسنٹلی, فلڈس میں ہماری ٹیم نے وہاں پر ریسپانس کیا. ریسپانس ان دا سینس کہ اس وقت کیونکہ ہم یہ سروس ابھی نئی انیشیٹ ہوئی تھی, اور نہ صرف ہم نے فلڈس میں ابھی ریسنٹلی کیا, لیکن اب آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی بلکہ ریسنٹلی نہیں, کراچی میں آپ نے دیکھا جب بھی بارش ہوتی ہے تو اربن فلڈنگ کا نام بہت کامن ہو گیا. اربن فلڈنگ ہو رہی ہے, تو اربن فلڈنگ میں اور ہوتی ہے بالکل انفارچونیٹلی ہوتی ہے بالکل. میں نے آپ کو بتایا انفراسٹرکچر کا لوڈ بہت زیادہ ہے, ٹائم لگے گا چیزوں کو سیٹل ہونے کے لیے. یہ ایک ہی شہر کے اوپر لوڈ بڑھتا جا رہا ہے, ایسا ہی ہے نا, ورٹیکل ایکسپینشن ہے بہت زیادہ. تو اس میں یہ ہے کہ ہماری ٹیم ہے اس وقت, اور ابھی بھی جو بارشیں ہوئی ریسنٹلی, میرے خیال سے ابھی ایک ہاسٹل تھی بچیوں کی, اور اس میں سے تقریباً کوئی 45 کے قریب بچیاں جو اوپر اسٹک ہو گئی تھیں, لائٹ بھی نہیں تھی, نیچے پانی تھا. تو ہمارے لوگوں نے جا کر ان کو وہاں سے ایویکیویٹ کرایا, ریسکیو کیا. ہمارے پاس اسکوبا ڈائیورز بھی ہیں. اوکے. ٹرینڈ اسکوبا ڈائیورز ہیں, ان کا کام ہی یہی ہے کہ پراپر اکوپ ہو کر کریں, ڈراؤننگ کے کیسز کو ڈیل کریں. تو اسی طرح سے میری واٹر ریسکیو کی ٹیم ہے جو ریسپانس دیتی ہے, اس کی ایک اسپیشلائز وہیکل ہے, اس میں سارے اکوپمنٹ ہے, اس کے ساتھ ہم نے ایک اس میں بوٹ رکھی ہوئی ہے. تو خدا نہ خواستہ جب بھی ڈراؤننگ کا کوئی کیس آتا ہے تو وہ گاڑی موو کرتی ہے, اور ساتھ ہمارے ڈائیورس اور ریسکیورس وہاں پر موو کرتے ہیں. سوائے اینیمل ریسکیو کے باقی ساری ریسکیو سروسز ہم لوگ دے رہے ہیں. اسنیک ریسکیو ہم کرتے ہیں. اوکے. اینیمل ریسکیو پر کب کام شروع ہوگا؟ باقی ادارے کام کر رہے ہیں, ہم نے ان کو انٹیگریٹ کیا ہوا ہے. تو جو آلریڈی کر رہا ہے ہم نے اس کو انٹیگریٹ کر دیا اپنے ساتھ. یہ اچھی بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ وہی ہم لوگ اسی بارے میں بات کر رہے تھے ابھی کہ چاہے وہ چیریٹی آرگنائزیشن ہو, سب کی اپنی ایک امپورٹنس ہے اس شہر کے اندر, اس پورے صوبے کے اندر. بالکل ایسا ہی ہے. تو جو آلریڈی انفراسٹرکچر یا ایکسپرٹیز ہیں اس کو یوٹیلائز کریں نا, بجائے کہ ہم اس پہ ایک انویسٹمنٹ کریں, ایک نئی سروس بنائیں. تو آلریڈی جو چیز ہے اس کو کیوں نہ انٹیگریٹ کر دیں. ان کی ایکسپرٹیزیں کر رہے ہیں, اچھی طریقے سے کر رہے ہیں, اس کو انٹیگریٹ کریں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہیں, اگر ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے تو ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں, ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے تو وہ ہمیں ٹرین کرتے ہیں. اٹس اے وائس ورسا. تو ہم یہ کبھی بھی نہیں کہتے ہم عقل کل ہیں اور ہمیں بس بہت ہم ہر چیز میں ہم لوگ ٹرینڈ, ایسا نہیں ہے, ایسا ہوگا بھی نہیں. اسی وجہ سے ہم باقی اداروں کے ساتھ مل کر ڈرلز میں نے اسٹارٹ کی ہوئی ہیں. اپنی ٹیمس کو میں ہمیشہ انگیج رکھتا ہوں. اوکے. وہ انگیج رہیں, نئی ٹیکنیک سیکھیں. ہر سچویشن دوسری سچویشن, ایمرجنسی دوسری ایمرجنسی سے ڈفرینٹ ہے. ڈراؤننگ کا کیس ہے ایک, دوسرا ڈراؤننگ کا کیس ہے, تو اس کو ہم صرف ڈراؤننگ کا کیس کنسیڈر نہیں کرتے ہیں, لیکن اس میں ٹیکنیک ڈفرینٹ یوز ہوتی ہے. اس کی ڈیپتھ کتنی ہے پانی کی, کہاں جا کر ہمیں نکالنا ہے, کہاں ڈھونڈنا ہے, کیسے ڈھونڈنا ہے. لاٹ آف ڈیٹیلس. ایگزیکٹلی. اوکے. بلڈنگ کولیپس ہو جاتی ہے, وہاں کی بالکل ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں.